I feel like I'm doing nothing with my life. Lu so suci lu. I know that God is there, but I don't know if He's good or not. Kalau Tuhan mencintai, kenapa sekarang gue feelnya gitu? And every single teen gak complicated. Not every teen bisa ditebak. Teens are more judgy than kids. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. And welcome to the journey. The journey. Nah hari ini kita ada bintang tamu yang cukup unik. Bintang tamu. Arjan, kenalan dong. Halo, nama gue Arjan Vance Alwi. Umur gue 16 tahun ini. Tapi gue bisa Uni tahun ini juga. Soalnya gue jago. Oke. Asli. Berarti ini korem ya berarti ya? Iya, gue korem. Gue bentar lagi udah mau goodbye sama korem. Oh, oke. Berarti lo mau bentar lagi lo mau kuliah? Iya. Ke? gua mau China. China lagi. Oke. You know China number 1 bro. I'm telling you, you know? Berarti nanti udah habis dari China lo belajar bahasa Mandarin? Enggak. Oh enggak, lo ambil apa? Gue ambil bisnis. Oh tapi pakai bahasa Inggris? Iya. Oh alah, kalau bahasa Mandarin kan bisa jadi translator ya? Kalau bahasa Mandarin sih ya 0. By the way, gue sama Arjan, kita pernah pelayanan di Sumba nih. Iya. Dan di Sumba seperti ini. Real banget. Real banget. Tapi gue penasaran sih, lu kan pernah pelayanan di Sumba bareng gue dong, kayak gitu. Dan kita ke Sumba, how do you feel ketika lo pelayanan di Sumba? Kalau gue pelayanan, gue itu kayak ada alter ego gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau gue di rumah itu gue bener-bener quiet. Iya, gue nggak butuh deep talk. Gue orangnya lebih ke talk aja, nggak usah pakai deep gitu loh. Jadi kalau di Sumba itu gue kayak ada alter ego. Kenapa? Karena saat di Sumba hati gue itu memang tergerak banget untuk pelayanan. Oke. Iya, karena gue kalau ngelihat anak kecil itu hati gue nggak tahu kenapa. Badan gue itu bisa kayak insting aja. Kayak I want to serve them as the best as I can. Oh oke. Jadi kayak lu pas kayak anak kecil kayak I want to serve them gitu. Yeah, so that they learn about God. Itu sebelum ke Sumba ada kayak gitu gak? Ada. Oh sebelum ke Sumba lu juga gitu? Iya. Seal dong berarti ya? Seal juga. Tapi Tapi gue gak suka kelas 5 sama 6. Karena udah mulai teen kan. ada limitation umurnya? Ada limitation umur. Oke. Iya. Jadi kenapa gue lebih suka children daripada teens? Karena teens itu menurut gue problemnya udah gede. Oke. Problemnya it's too far for me to like guess or even assume what their problem is. Kalau anak kecil kan paling apa sih? Nggak dengerin orang tua, nggak ini, nggak itu. Yang simple-simple lah. Kalau teens kan banyak kan. It goes like to any possibility. Ya kayak dari masa depan, percintaan, bahkan dari diri sendiri. Anxiety gini gitu. Ya. Jadi gue malas kalau teen karena I haven't figured out myself sebagai teen gitu. Kalau children gue demen banget justru. Oke. Tapi andai kan in the future nih kalau lu kepikiran buat apa kayak andai kan kalau lu mulai figuring out diri lu sendiri dan lu udah mulai ngerasa kayak oke, ternyata permasalahan teens kayak gini. Apakah lu kira-kira punya hati untuk anak muda gak? Atau teens gitu? Gini, kalau menurut gua humans yang udah nggak istilahnya innocent ya, yang udah learn about the way this world works, itu nggak ada yang namanya figuring themselves out. Because every single day you're trying to figure out what to do next, right? Even if you have a plan in the future, you juga kayak how do I make this plan happen, gitu kan? Every day you're thinking like what do you do next, gitu kan? Nah, makanya kalau menurut gua nggak tahu ya in the future gua bakal pelayanan di teens atau enggak. Karena menurut gua I myself I'm a very like a bit more complicated. And every single teen gua merasa juga complicated. Not every teen bisa ditebak. Bener kan? Bener. Gue di Korem juga ngerasain itu. Gue melihat kayak anak-anak Korem tuh susah banget. Exactly. Iya. The problem it ranges so much. Bener. Jadi banyak problem yang nggak cuma yang bisa ditebak.
kalau gua sendiri, gua problemnya juga banyak. Makanya I never think that I bisa melayani mereka, karena gua melayani sendiri aja belum. Melayani sendiri belum gitu. So kalau in the future gua melayani teens, ya puji Tuhan. Berarti at that point gua udah at least ngerti dikit what is happening on the teens brain. Oke. Aja. Make sense. Walaupun sebenarnya zaman juga berkembang ya. Karena mungkin ketika in the future problemnya teens itu mungkin lebih variable lagi. Exactly. Karena mungkin experience yang lu ngalamin sama mereka same. not the same. Iya. Bahkan kayak gua sendiri kayak gua udah ngelewatin remaja. Gua mikir kayak permasalahan remaja gini-gini aja gitu. Tapi yes, majority kayak gitu. Tapi ada beberapa masalah yang emang create a new karena zamannya berubah kayak gitu. Yeah. Kayak zaman gua kayak ngechat itu susah, kayak WA segala macam itu susah. Kan dulu kan SMS gitu ya. BlackBerry BlackBerry BBM. Messengers. Iya kayak gitu. Handphone pertama gua BBM. Oh BBM, gini handphone pertama ini itu. Lu bayangin. Kita Motorola, Semua Nokia. orang pakai WhatsApp, gua pakai BBM. Waduh. Ngechatnya gimana? Gak ada yang masih BB lagi sih ya. Ya nggak ada, gimana? Everyone use WhatsApp, I pakai BBM sendiri. HP yang kotak lagi, yang hitam kotak. Dia ngomong kayak serasa kayak ini kita nggak relate. No. Kok gue lebih lagi kayak HP-nya yang lempar anjing bisa, aduh sakit kayak gitu anjing. Anjing yang suka kita. Bukan HP yang rusak. Touch doggy. Iya. HP yang nggak rusak. Iya. Tapi oke lah, gue ngerti sih, gue agree di mana kayak every teens punya problem itu variable ya. Dan gue sendiri juga ngerasain itu dan lu sendiri juga ngerasain itu ya. Yeah. Kayak it's complicated in interesting way lah, kayak unik gitu satu sama lain gitu. It's kan. unique, ya. Ya, tapi kan ketika lu ke Sumba nih, kan lu udah melayanin kids camp, youth camp juga gitu kan. Lu udah ngalamin dua-duanya gitu. Dan how do you feel ketika lu di youth camp kayak gitu? Jujur, gue kalau di youth camp, I feel like I'm not doing my best. Oh ya? Iya. Oke. Because pertama gue itu orangnya takut dijudge. And you know, teens are more judgy than kids. Makanya maybe that's one of the factors makanya gue nggak terlalu suka teens, karena dikit-dikit gue kena judge. Oh, oke. Kalau di kids itu gue bisa ngekspresikan diri gue yang nggak dipandang sama orang lain so asik. Karena ada beberapa kali, misalnya gue lagi bukan ngajarin lah, preaching to my friends kayak why this is wrong and like blah blah blah, like according to the Bible gitu. Terus mereka bilang, lu so suci lu. Gue kayak, yes, I so suci. Iya, karena gue sendiri, walaupun gue ngomong ke lu kayak gini, gue bukan berarti gue melakukan itu. Karena tanpa gue ketahui, gue melakukan hal yang dia lakuin. Tapi lu bisa ngomongin dia. Oke. Jadi kalau gue ngomongin ke dia, itu sebenarnya as a way reminding myself. Jadi gue lagi remind myself buat according to the Bible begini. Jadi gue kasih tahu dia dan gue kasih tahu sendiri. Tapi kalau di dunia teens itu, mereka itu lebih suka ngoceh daripada menerima. Itu something yang gue learn lewat gue sendiri justru. Karena bapak gue suka ngoceh dan gue nggak suka nerima. Itu sampai sekarang pun gue juga masih berantem sering. Karena ya kayak you know, like I'm trying to do something and then they're like like I know. Kayak gue kayak I know bro, like I'm trying gitu loh. So I try to accept from others. Oke. Make sense. Maksud gue kayak karena gini, gue keinget banget waktu ke Sumba itu, kalau nggak salah kan yang pas di kids ya. Yang di kids kan kayak ada yang cerita sama lu kan, kayak gue suka lawan orang tua. Habis lu ngomong apa? Iya, kamu nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Ya baik lagi, it's a reminder buat lu gitu kan. Jadi kayak gue agree sih di mana kayak pertumbuhan itu emang apa ya ngomongnya? Kayak emang something yang butuh proses kayak gitu. Dan ketika baik lagi sih, ketika lu remind kayak gitu, gue yakin Tuhan juga lagi ngomong sama lu untuk kayak, oke, berarti lu sendiri remind yourself dan lu harus ngelakuin. Yes.
baik lagi. Sekarang progress lu nih. Sumba berapa sih kita? Sumba berapa lama kita? Waktu itu udah bulan apa kita? Juli? 10 tahun. Bukan. Nggak, kita Juli ya. Sumba selesai pulang dari Sumba. Iya. Juli ya. Juli. Nah, Juli sekarang kan udah September nih ya. Uh, Gimana? Dari sama lu di Juli sampai September. Lu udah tanda kutip ngomongin anak itu tuh. Ada gak action yang lu udah lakuin untuk perubahan itu? Yang kita tahu adalah satu proses. Ada. Oke. Ada banget justru. Ada banget ya. Cijen, dengerin. Mungkin orang tua gue nggak tahu, tapi because gue nggak suka ngasih tahu apapun ke orang tua justru. Oh, oke. Gue lebih suka kalau gue nanganin hal itu sendiri. Oke. Gue lebih happy begitu. Gue nggak suka banget kalau orang tua ikut campur, karena itu ngerepotin. Dan ya gue nggak suka aja sebenarnya. Oke. Tapi some things my parents don't know itu mungkin mereka tahu tapi diam-diam. Jadi ceritanya gini, pas COVID gue itu kan apa sih ngomongnya, kayak far from God. Oke. Really far from God. Karena gue melihat ketiadaannya Tuhan. Karena dia gak pernah bantu gue. Lo questioning apakah Tuhan ada? No, I know that God is there, but I don't know if He's good or not. Oh. Like agnostic gitu loh. Oke. Kayak kenapa gak help gue gitu? Something like that. And then Lause Cencu. Makanya gue suka Lause Cencu banget karena gue shout out Lause Cencu. Thank you banget Lause Cencu karena kasih heart dulu dong. Karena Lause Cencu itu satu-satunya orang with her husband yang reach out to me. Satu-satunya orang. My parents waktu itu juga kayaknya mereka bingung cara nanganinnya gimana. Makanya Lause Cencu yang datang. Maybe. Oke, nggak tahu kita nggak tahu. I don't know if they know or not. Jadi wait tadi sampai mana? Lu ngerasa jawab Tuhan. Asal Lause Cencu datengin lo. Ya oke. Saat Lause Cencu datengin gue nge-realize bahwa rupanya balik lagi sekolah minggu yang nyelamatin gue. Makanya gue suka kids. Karena I want to leave an impression on them that wherever they go, God is always with them. Dan kalau you feel like God is not there, I want to be there for them. Itu makanya gue suka kids. Terus tadi questionnya apa ya? Serius gue lupa. Action yang ini ya. Action, oke. Dan dari perubahannya itu gimana? Perubahannya gue mulai transitioning from lukewarm Christian ke I'm trying to be like the Christian as the Bible taught us. Oke. Jadi gue mulai baca Alkitab. Sesuatu yang gue paling males lakuin. Udah kita tahu itu semua. Ups ya. Wajar. Gue paling benci baca. Oke. Gue gak suka banget baca, serius. Reading for me is so boring. It's wasting time for me. Lebih mending gue nonton YouTube. Visual. Visual. I'm a visual learner. Gue gak suka reading. Tapi somehow kalau gue baca Alkitab, ada visualnya di my head. Kayak Geri. pada awal mula. Imagine kayak in the beginning. Ding. God created heaven and earth. Tiba ada air. Gak tau. Kalau sekarang gue baca sampai Abram. Oh berarti masih kejadian ya? Iya masih kejadian baru. Kan baru. Abraham. Gue baca sampai yang Sodom ya? Sodom Gomora. Iya, gue baca sampai situ. Yang Lot ya? Kalau I baca novel, I nggak mungkin bisa imagine kayak Harry Potter deh. I nggak bisa imagine karena kayak nggak ada aja di otak ya. Tapi kalau gue baca Sodom and Gomora, gue kayak damn. Jeber kayak gitu. Iya kayak rain of sulfur. Wow, so cool man. Kayak watching a movie tapi lagi baca. Dan kayaknya gue find joy of the Bible di situ. Oke. Gue suka sama Bible. Oke. Menarik. Berarti lu melihatnya itu dari progresnya itu yang kelihatan asli itu kayak you read the Bible gitu. Ya. Oke. Berarti actually itu interesting banget sih ya kayak gitu.
Apakah itu disebabkan karena SM doang atau Lewa juga ada kayak Sumba waktu itu kita? Apakah itu juga mengubahkan lo? It starts from Sumba It started atau from Sumba. started from Sumba? Karena even though I started going to the church, Hmm. when I'm in church, gue itu still have doubts. Hmm. Like, kadang gue bingung. Kayak lu ngerti gak sih kalau ada suatu masa lu happy, you close with God. Tapi sometimes kalau lu kayak lagi nggak ngapain, lu kayak mikir, ini Tuhan bener-bener mencintai gue atau enggak? Oh, you question that gitu. Iya, Oke. I'm still questioning. Walaupun gue tahu, tapi gak tahu. Secara knowledge lu tahu. Secara ya. knowledge gue tahu, tapi secara hati gue masih terus mempertanyakan. Oke. Tuhan bener-bener mencintai gue atau tidak? Kalau Tuhan mencintai, kenapa sekarang gue feel-nya gitu? Kayak sedih, kayak depresi lah, gitu-gitu loh. Kayak I feel like I'm doing nothing with my life. Oke. Tapi itu masa-masa gue ujian sekolah yang IGCSE. Nah, habis itu kan langsung lewat. Pas gue di offer lewat, awalnya gue nggak mau. Gue nggak mau banget karena gue males. And it's too much work. Gue kayak males pelayanan lah gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa, at the last moment gue malah bilang iya. Karena gue ditanyain sama gue terus. Lu mau pelayanan atau enggak, bla bla bla. Terus at the end udah beberapa hari minggu gue feel empty. Gue bilang mungkin pelayanan will help me. Dengan gue melayani orang lain, mungkin gue akan yang dibantu, bukan membantu orang lain. Itu yang gue cari. Gue pengen dibantu. Tapi itu sesuatu yang gue nggak bisa bilang ke my parents because I just don't know. I just don't like it. Dan pengalaman Lewa itu bener-bener ngehit gue bahwa di dunia ini, walaupun gue tahu secara knowledge bahwa dunia ini orang ada yang kekurangan kayak African or this and that or war in Israel or Palestine, gue tahu. Tapi menurut gue itu hal yang biasa sampai gue bener-bener kelewa dan gue ngeliatin untuk sendiri. It's different. Oh, seeing in the news sama experience it gitu ya. Yes, it's different. When you experience it, your heart is really touched. When you only see through the news, itu kayak just a piece of news. Yeah, it's just a piece of news, you know? Like, wow, war, glad that's not me. You know, I'm glad that's not me, you know? Like, I still pray for them, tapi kayak hati gue gak tergerak. Dan itu yang gue merasa kekurangan di hidup gue. Hati untuk Tuhan. Oke. Sebenarnya gue agak sedih di momen itu karena gue udah dibaptis kan. Dan setelah dibaptis gue itu mengira hidup gue akan ganti. Tapi enggak. Itu cuma expectationnya doang. Hidup gue enggak berganti. Dan malah gue merasa lebih guilty and sedih. Karena gue udah dibaptis kok hati gue masih begini. Oh, ya. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dan akhirnya pas gue kelewa, gue bisa confirm Tuhan itu ada. Karena lewat anak-anak itu yang gue kira gue akan bantu, gue malah dibantu. It's like a wake up call. Surprisingly, you're being helped. Yeah, surprisingly I'm being helped. Like after lewat, I'm like, I want to do better for these kids. I want to do better for humans. You know, like what is the point of humans fighting each other gitu loh. Gue maunya humans unite gitu. Actually ya mungkin beberapa dari teman kita yang pergi ke Lewa ya mungkin punya similar experience ya. Mungkin ada juga yang beda banget. Karena kita ke Lewa I think punya tujuan berbeda-beda. Let's just say it like that ya. Yeah. Karena kita punya ideas and tujuan berbeda-beda. Tapi every single one of us di-touch. Gue agree with that. Karena mungkin gue sama Firman juga sering banget ngomongin ini gitu. Kayak kita agree mission trip itu something special. Yes. Mission trip itu something special. Bisa ngebentuk kita dalam bentuk yang kayak unexpected. Kayak gitu. Bener banget. Bener banget kan. Dan kita nggak bisa deny that gitu. Dan ya I mean gue awal-awal skeptical. Sama. Gue lebih skeptical karena lihat lo orang. Datang lagi main Mobile Legends semua. Tapi bener. Bukan, aduh capek banget nih. Tapi bener banget. Gue di situ awalnya mau having fun doang.
Iya kan? Iya, Iya. gue cuma mau like feeling my heart, you know. Hmm. Kayak feeling my time, feeling kayak ngisiin waktu lah. Kan nggak ngapa-ngapain toh. Ya udah kita ke pelayanan. Dan rupanya mission trip itu bukan mission trip for them, itu mission trip for me. Agree. Real banget Real gak sih? banget. Itu real banget. Real Actually that's banget really gak real sih? sih. Itu real banget karena last year, bukan yang this year. Last year itu gue ikut ke Lewa. Itu gue nanya gitu kayak, Tuhan sebenarnya panggilan gue apa? Karena gue selalu bilang kan kayak panggilan hidup gue itu gue tahu buat anak-anak muda, buat teens kayak gitu kan. Gue pengen kayak be there for them kayak gitu kan. Kayak lu bilang kayak gue ngerasa kayak gak ada Tuhan, kayak Tuhan gak ada, minimal kayak gue bisa kasih mereka kayak Tuhan tuh ada loh buat lo orang. Kalau enggak minimal gue temenin lo kayak gitu. That's what I feel. Makanya gue ngelakuin itu ke teens juga. Dan itu gue mempertanyakan, nah masalahnya teens di mana? Di gereja gue doang kah atau the whole teens gitu? Makanya gue coba ke Lewa, dan pas ke Lewa hati gue disentuh dan gue ngerasa kayak oke, pelayanan gue untuk semua anak muda nih. The impact-nya itu nggak hanya di church doang, tapi semuanya. Kita as a Christian, we move. Kita kan the Great Commission apa? Go, ya kan? Pergi dan jadikan bangsa-bangsa muridmu gitu. Iya. Muridku. Habis itu kayak itu yang bikin gue kayak oke, I want to go, I want to play a part on it gitu. Dan ketika gue pergi, I ask for an question, gue ask a question, Tuhan kasih tau jawabannya, kayak gitu. Dan ketika lu bilang tadi, lu bilang kayak, gue ngerasa kayak mundane segala macam, besok gue jalanin, gue pengen help, tapi man gue yang di help. Somehow Tuhan worknya amazing gitu. Dua way gitu gak sih? Two ways ya, two ways gitu. Dan gue yakin ya, lu di Sumba, even though lu ngerasa kayak lu di help ya, tapi lu actually help them juga. In some way or another. No, I think so kayak gitu. Ketika apa yang teman lu yang pas youth, gue ingat banget yang teens camp, yang youth camp, yang tiba-tiba hari pertama kayak go teens camp itu kayak anjir ada satu anak yang nangis sama gue nggak tahu gimana cara doainnya. Serius, itu bukan satu doang. Banyak kan? Buset, Banyak banget gitu. like 2, 3 maybe. Dan to be honest ya, gue nggak tahu kalau gue jadi mereka, gue nggak tahu gue harus ngapain. Dan I think that's what they feel. Empty, you know, and Don't know what to do. Jujur gue hoki gue bisa di sini karena kalau gue di Sumba mungkin gue udah give up. Serius, gue udah males hidup kalau kayak gitu. It's hard. Anak-anak situ itu strong banget, jujur. Yeah. Dan menurut gue anak Korem harus lebih banyak pelayanan ke Sumba. Serius. Lebih grateful. Lebih grateful. Serius. Gue jamin kalau anak Korem ke Sumba semua, kalau semua anak Korem ke Sumba, dia pulang-pulang pasti nggak ada yang diem-diem lagi. Serius. Gue jamin. Serius. Ya kita ajak lah ya next year ya. Next year kita coba ya. Ya udah, semua anak Korem pergi ke Sumba. Gitu. Tapi gimana? Next year apakah lu bakal pergi ke Sumba lagi atau enggak? Kalau ada waktunya, because kan uni. Oh yes, benar, lu bakal ke uni ya segala macam kayak gitu. Dan gua semoga nggak busy, tapi seharusnya nggak busy because you know when there is a will there is a way. Ya benar, gua agree. Dan gue yakin Tuhan juga mau gue melayani. Kalau nggak di Sumba juga pasti ada lah melayani. Mau di China, mau di sini atau dimanapun. Benar. Gue pasti akan melayani. Gue mau melayani. Karena pelayanan really fills your heart. Baca Alkitab really fills your heart. Okay. Just knowing that God is there for you really bener-bener bikin hati lu full banget gitu loh. Kayak lu gak bakal feel lonely lagi after that. Okay. Serius. Gue ada 2 pertanyaan. Kita satu dulu ya. Satu pertanyaan pertama dulu nih. Okay. Gue ngerasa kayak yang ngalamin ini bukan lu doang. Gue yakin. Ketika lu bilang kayak lu feel empty, ketika lu ngerasa kayak lu far from God kayak gitu kan. Lu at some point Pastor Jinju bantu kayak gitu kan. Yes. At some point. Tapi at another point juga pasti up and down kan sebenarnya. Kadang-kadang juga down. Banget Kan? Banget. Nah, buat teman-teman kita nih yang lagi ngerasain itu, what can encouragement apa yang lo bisa kasih tau ke mereka untuk hal itu? Encouragement apa ya?
Ya buat mereka gitu yang ngalamin itu. Ya mungkin Yang I don't know. up and down. Yang lagi up and down, yang mungkin lagi berasa kayak far from Tuhan kayak gitu. Kayak what kind of encouragement yang lo bisa kasih ke mereka? Oke. Encouragement-nya itu sebenarnya like realization, like something to do with you realizing. Gue pernah lagi nge-scroll Instagram dan tiba-tiba ada the word of God gitu. Gue lagi nge-scroll, tiba-tiba bener-bener hati gue lagi ngerasa itu Tuhan kasih itu. Oke. Gue gak tahu gimana. Kalau nggak salah realnya bilang gini. God is not far from you. God is always close. It's just if you wanna open your eyes or not. Oke. Jadi menurut gue God itu nggak far. He's always close with you. Cuma you want to realize the little things that He's done for you or not. Misalnya, kalau lu hari ini di rumah masih ada Alkitab, itu udah blessing. Agree. Ya, anak Sumba mungkin nggak ada. Iya, baca aja susah. Baca aja susah. Iya. Kalau lu bisa baca dan tulis, itu udah blessing. Lu bisa mandi, lu bisa minum, itu udah blessing. Daripada lu di sofa, laying down atau di bed deh, lu scroll TikTok, mendingan lu keluar, lu lihat ke langit dan lu say thank you ke God. Karena jujur, gue kalau keluar, kalau lagi males, gue itu suka ke balkon, gue lihat ke atas dan gue lihat betapa indahnya langit itu yang Tuhan ciptakan. Dan gue say thank you. Gue demen like nature, scenery gitu. Misalnya kalau jam 4, jam 5 udah mau malam, itu sky-nya bener-bener beautiful banget. Iya, agree. Kadang-kadang pink-pink gitu lagi. Exactly. Iya, anak langit kita. Langit Jakarta kan tapi? Langit Jakarta Sumba? Jakarta lah. Jakarta ya? You can only see it when it's like 4 or 5 because Jakarta's pollution is that bad. You know? Gak salah. Ya, itu jelek. Kalau yang like jam 12-an pagi lu Ya lihat itu ya udah. panas banget, bro. Tapi yang sore ini sih, gak ada beberapa Bagus kali kan? juga langitnya kayak Iya. warna pink gitu kayak gue kayak ya. Tapi kalau di Sumba kan kita ada bintang ya. Anjay. Iya. Oke. Itu juga lebih lagi kan. My wallpaper, bro. Sini nggak ada. Oke ke Sumba. Ya, makanya ke Sumba. Iya. Sumba, serius. Serius. Itu benar sih. Sumba itu Yeah. change gitu. It's so good. It's not as bad as I thought. Malah it's the best thing I've ever felt in a while. That's a big sih. Lu big statement. compare misalnya Hong Kong Disneyland sama Sumba, gue mending ke Sumba, serius. Big statement. Big statement. Big boy statement. I'm a big boy now. Oke. Nah, ini second question gue. Lo kan bakal mau kuliah ke China. Kenapa? Lo bakal mau kuliah kan? Iya, gue mau Ke China kayak gitu. Kita nggak tahu, mungkin in the future sama sih kayak gue udah sempat nanyain ke Faye juga. Lu bakal ngalamin hardship, lu mungkin bakal yang tadi roller coaster up and down pasti. If lu in the future bakal ngerasain that down lagi, what would you say to your future Arjun yang lagi ngerasain down? Dear Arjun. Najis. Gua in the future gue buka handphone, terus gue lihat video ini di akhir. Dear Arjun. Tutup. Tapi serius. Walaupun you have up and down in China, lo harus ingat di sini lo juga udah ngerasain itu, dan yang hanya yang bisa bantu lo adalah Tuhan. Jadi the moment you feel empty, pray to God, and pray to God. Pray to God. That's the answer. Gue akan selalu pray to God dan nanya. Karena the moment I pray to God, the next day I wake up, ya sama aja sih. Cuma I feel a bit better. Karena at least I know someone in this world is willing to hear what I have to say. Ya. Gitu aja. Yeah. Oh. And that's your journey ya. Big boy journey. Big boy journey. Actually ya gue juga ngerasain kayak apa yang lo alamin ini mungkin banyak deh teman-teman kita juga relate kan itu. Mungkin mereka lagi struggle and all, jadi tetap semangat guys. Remember, kalau Arjun bilang pray, dia bisa baca Alkitab. You guys can do it. You guys can do it too. You guys can do it too. Lu tau gak, I didn't even know we had an Alkitab at my house. Seriusan? Karena Alkitab fisik? Alkitabnya, iya Alkitab fisik. Gue gak suka yang online. Gue pernah coba baca di online.
Baru 1 menit gue tutup, serius. Ya buka Instagram kan? Iya, buka Instagram. Bosen banget. Oke. Alkitab fisik itu biasanya dipakai sama bapak atau adik gue. Karena gue bukan the type to read Alkitab. Dan baru suatu pagi ini, serius ini suatu pagi, gue wake up, gue kayak it's time to ask for a Bible. It's time for Terus gue karena malam sebelumnya gue nggak bisa tidur. Oke. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak bisa tidur aja. Kayak ini mungkin soundnya agak bego, tapi ada suara-suara bro. Oke. Gue merasa diganggu banget. Gak tahu, kayak remember the things you've done in the past. You really think God loves you? That's what always goes in my mind. Oh, interesting. Yeah, because the things I did in the past itu bener-bener kacau banget. Dan setiap kali gue nge-remember, gue kayak, how can God love such a sinner like me? You know, kayak how can he love someone as cruel as me, as stupid as me, and as sinful as me? Tapi I remember again, he died on that cross to save us. And that means more than anything. Yeah. That's all you have to remember. He died on the cross for you. He knows the sins that you're going for, and the fact that you masih nafas sampai titik ini, berarti he still loves you. Jadi kalau lu lagi tidur dan lu nggak bisa tidur karena diganggu, lu harus ingat lu lagi nafas karena Tuhan. Gitu aja. Agree. Langsung gue baca Bible the very morning. Jadi I pull an all nighter. Gue nggak tidur dan gue minta ke mak gue minta Bible. Terus sambil gue ingat dia sambil kasih gue Bible, dia sambil ngoceh karena malam before-nya gue berantem sama bapak gue, bukan berantem fisik, ngomong doang. Karena argue gitulah. Ya. Dan nggak tahu kenapa gue kayak nge-relate gue aja, gue kayak kok gue kayak gini ya. Gitu loh. Kayak I wanna do things for my mom and dad, but I don't know, sometimes they just don't understand me, but that's fine. Because the only one that understands me is God. And that's all I need. Gitu aja. Okay. Wow. Benar sih. I mean that's the good news gitu. Big boy journey. We are sinners kan? We are sinners. Big boy journey. Yeah, and that's the journey. Dan mungkin teman-teman yang lain juga tahu kalau this is the journey yang buat mungkin gak hanya Arjan tapi every one of us ya. Kita itu sinners dan kita itu berproses terus sama Tuhan. So this is just a start ya. This is just the start of the book. Yes, this is just a The start. journey that I'm about to write. Yes, this is journey gitu, dan kalian juga mungkin sedang menjalani journey yang berbeda, tapi mungkin ada sama juga. Iya. Ya, pasti. Pasti ada yang sama. Pasti ada yang Because sama. we're teens, you know. Iya, bener gitu. Bahkan gue juga as youth juga kayak gitu. Iya, pasti. Kita semua ngajalanin. I think humans in general nggak sih? Yes, benar. Humans in general. And this is just one of the journey yang bakal kita dengerin, karena di Beranda Podcast kita bakal banyak journey-journey lain. And this is Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Thank you, John. Pelayanan di Sumba, guys. Ingat, guys. Pelayanan di Sumba, guys. Ya, So that's it. life changing loh. Okay, see you next time. Bye-bye.